Jadi saya mau share malam ini, saudara, tentang aku tahu rancanganku bagi ini akan kita pray dulu ya. Yeah. I pray or if, you pray, Pastor. I pray. Yeah, So, okay. You pray, So, Pastor. Father, we just want to thank you for this time that we can come together and study your word. Bapak Surgawi, terima kasih bahwa kami pada saat ini bisa datang bersama-sama dan mempelajari firman-Mu. We pray for the anointing of the Holy Spirit will rest upon the preaching of your word and it will minister to everyone. Kami mendoakan agar supaya pengurapan-Mu turun atas kabaran daripada firman dan turun juga semua. We want to commit, Lord, this entire time to you, that you will have your mighty way and in our midst. Dan kami serahkan waktu ini kepadamu sepenuhnya, Tuhan, agar supaya kehendak-Mu saja yang jadi di tengah-tengah ini. And the name of Jesus will be lifted and glorified today. Dan nama Yesuslah yang diangkat dan ditinggikan pada saat ini. Amin. Amen. Okay. So we'll start now. Yeah, sure, yeah. Pastor. So the title is, I know the plans I have for you. Okay. Ya, jadi judulnya adalah Aku mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Okay. This is from the verse Jeremiah chapter 29 and verse 11. Jadi ini dari Yeremia 29 ayat 11 ya, Saudara. You can read in bahasa Indonesia. Oke. Yeremia 29 ayat 11. Sebab tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan. Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu kehidupan yang penuh harapan. Amen. Amen. So here we find that this whole of chapter 29 is a prophecy given by the prophet Jeremiah to the children of Israel. Jadi saudara, di sini kita bisa membaca ya bahwa ini adalah nubuatan Nabi Yeremia yang diberikan kepada bangsa Israel. Yeah, to the people of God. Jeremiah gave this word to the people of God. Jadi kepada umat Tuhan ya, Yeremia itu menubuatkan hal ini. And at this time, the people of God, God's people, were being forced to go into exile from Jerusalem to Babylon. Jadi saudara, pada saat itu bangsa Israel itu ditawan dari Yerusalem ke Babel. Yeah. Under King Nebuchadnezzar. Ya, itu raja Babelnya Nebukadnezar ya waktu itu. And so they were forced to go into exile, and they were very not happy about it. They were very unhappy. Dan saudara, karena hal itu, jadi mereka kan terpaksa, saudara ya, ditawan ke Babel. Oleh karena itu mereka tidak merasa senang kan, nggak mungkin mereka merasa bercita. Because they had to leave their country, their Israel, their land, God's promised land, and they had to go and live and work for the king of Babylon in another nation. Karena kan mereka harus meninggalkan bangsa mereka, tanah perjanjian yang diberikan Tuhan kepada mereka, dan kemudian ditawan dan bekerja bagi Babel, bagi raja dari negeri lain. Yeah, and so they were actually hoping and saying, "Oh, we believe, we pray that God will bring us back from exile in very short time. We don't have to be very long in exile. That God will bring us out." They were praying like that. Nah, saudara, kamu kemudian dengan harapan, saudara, dan doa mereka adalah bahwa, wah ini nggak bakalan lama dah. Sebentar lagi Tuhan akan kami kembali ke negeri kami, keluar dari negeri Babel ini. So, and there was a false prophet called Hananiah, false prophet, and he told them, yes, God will bring you back from exile. In 2 years, you will be back. Nah, ada satu nabi palsu di situ, namanya Hananiah, saudara. Dia menubuatkan, iya benar, kalian akan dibawa kembali. Okay, but Jeremiah, but he was a false prophet. He was not telling the truth as to what
God was speaking. Padahal si Hanania itu kan bukan nabi yang menyampaikan apa yang Tuhan sampaikan, karena dia nabi palsu. So he was giving the people a false hope, people of God. Jadi dia memberikan harapan palsu kepada umat Israel waktu itu. But God was speaking to Jeremiah, who was a true prophet, and God gave him a different message. Tuhan bicara melalui nabi yang sejati, yaitu Yeremia, dan Tuhan memberikan pesan yang sebenarnya. And what was the message? Jeremiah told them that God is allowing this exile, go into exile, and after 70 years, I will bring you back to this land. Isi daripada perkataan atau pesan Tuhan melalui Nabi Yeremia adalah kalian memang harus ditawan ya di Babel, setelah 70 tahun maka kalian akan kembali. Okay, if you read Jeremiah chapter 29 verses 4 to 10, we're not going to read, it's very long. What it said was, God said, after 70 years in exile, I will visit you and I will perform my good word to you. Jadi kalau kita baca ya dari pasal yang sama, ayat keempat dan seterusnya, kita nggak akan baca itu. Dari sana Tuhan bilang, setelah 70 tahun maka aku akan melawat kalian lagi. And what's more, God spoke through Jeremiah and told them, go into Babylon, settle down there, build houses, plant crops, have children, and be at peace with the people of the land. Dan padahal juga pesan Tuhan kepada Nabi Yeremia adalah kalian di sana itu bangun aja rumah, kalian berdamai tinggal di sana, kalian bercocok tanam, pokoknya hidup dengan baiklah di antara para penduduk asli di situ. Okay, so wouldn't we have rather, if we are going into exile, wouldn't we want to come back in 2 years and not 70 years? Is a very long time. Jadi saudara kan, kalau dibandingkan ya, tentu saja mereka tuh kepinginnya kembali ke Yerusalem dalam waktu 2 tahun kan. Yang bagus waktunya. But God gave, through Jeremiah, God gave this promise to them as they went through the exile. And God said, for I know the plans I have for you. I know, God told his people as they were going into exile, I know the plans I have for you. Saudara, tetapi pada saat mereka berada di situ dengan pesan Tuhan yang seperti itu, Tuhan menambahkan, saudara, membubuhkan rancang-rancang apa yang ada padaku mengenai kamu. Yeah. So even though it's going to be a long time in exile, God is saying, I have a plan. God knows the plan. We may not know his plans, but he has a good plan for us. Jadi saudara, sekalipun tekanan itu berlangsung tahun panjangnya, saudara, tapi Tuhan berkata, aku ini punya rancangan bagimu. Kita bisa saja nggak tahu rancangan Tuhan, tetapi Tuhan punya rancangan bagi kita. How do we connect the exile to our lives today? Saudara, gimana caranya kita mengkaitkan tawanan pada waktu bangsa Israel itu waktu itu, saudara, dengan kehidupan kita sekarang ini? Sometimes we may be going through, some of us may be going through difficult times, maybe financial crisis, business crisis, or family crisis, and the problem is not going away. It's taking a long time to go away. Saudara, bisa saja, saudara, ya, kita ini juga mengalami permasalahan, saudara, bisa aja masalah ekonomi, masalah keuangan, dan juga rasanya nggak selesai-selesai, panjang, nggak selesai-selesai. But just as God told the Israelites, God told his people who are in exile, trust me, I know the plans I have for you. So we must trust the Lord, even though there's no immediate victory, there's no immediate answer from God, we must not lose our trust in God. Tetapi sama seperti jawaban Tuhan atau pesan Tuhan kepada bangsa Israel, saudara,
kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Sekalipun lama, kita harus percaya bahwa Tuhan itu punya rancangan bagi kita. Tetap percaya. We may not have immediate answers from God, but as we keep praying, as we keep trusting, we know that He has a good future for us. That's what He promised. Saudara, sekalipun jawaban tidak langsung bisa kita terima atau tidak langsung kita bisa merasakan kemenangan, tetapi kita harus tetap berdoa, tetap percaya dan bahwa Dia itu punya rancangan bagi kita di masa depan. Okay. Sometimes we will never know the full plan of God for your life and my life. Nobody can see the future. Seringkali saudara, kita tidak bisa mengetahui rancangan sepenuhnya Tuhan buat bagi kita ya. Juga kita tidak tahu masa depan kita. But God says, I know the plans that I have. I know, God knows. Tetapi Tuhan itu berfirman, aku tahu rancanganku bagimu, aku yang tahu. We don't know the future, but God knows His plans and they are good plans for us. Kita tidak tahu masa depan, saudara, tetapi Tuhan mengetahuinya dan Tuhan mengetahui rancangan-rancangannya Dia itu pasti baik bagi kita. So in the same way as God's people were going into exile, okay, in Babylon, was it a good thing? Was it something that was it for their own good? Jadi saudara, pada waktu bangsa Israel ditawan di Babel, saudara, apakah itu demi kebaikan mereka sendiri? So God was speaking to His people as they were being taken into exile. God was speaking to the prophet Jeremiah, to them, to encourage them. Okay, so there was a vision that God gave Jeremiah. Jadi saudara, pada waktu mereka sedang ditawan di Babel itu, Tuhan itu berbicara melalui Nabi Yeremia dan juga memberikan penglihatan kepada dia untuk menyemangati, menguatkan bangsa Israel itu. It's in Jeremiah chapter 24, verses 1 to 4. Itu ada di dalam Yeremia 24, saudara, 1 sampai 4. Shall I? Yes. Oke. 24 ya, 1 sampai 4, saudara. Lihatlah, Tuhan memperlihatkan kepadaku dua arah berdiri di hadapan bait Tuhan. Hal itu terjadi sesudah Nebukadnezar mengangkut ke dalam pembuangan Yekonya Benyamin, Raja Yehuda, serta para pemuka Yehuda, tukang dan pandai besi dari Yerusalem dan membawa mereka ke Babel. Keranjang yang satu berisi arah yang sangat baik seperti buah ara bungaran, tetapi keranjang yang lain berisi buah ara yang jelek yang tak dapat dimakan karena jeleknya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, apakah yang kau lihat, Yeremia? Maka jawabku, buah ara. Buah ara yang baik itu sangat baik dan buah ara yang jelek yang tak dapat dimakan karena jeleknya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya. Until the fifth verse. Until verse 4, yeah, stop there. 4. Sampai 4 ya, oke. Okay, amen. So in that vision that God showed Jeremiah, he saw that there were 2 baskets of Jadi saudara, fruits. di dalam penglihatan itu kan Yeremia melihat keranjang berisi buah ara. One basket had good fig fruits and the other basket very bad fruits. Jadi keranjang yang satu berisi buah ara yang baik sekali, yang satunya berisi buah ara yang jelek banget. And so God continued to speak to Jeremiah in that vision, and after showing him this vision, he explained the vision to Jeremiah. Nah, kemudian kan Tuhan tunjukin kepada Yeremia penglihatan itu. Kemudian kan Tuhan membicarakan tentang penglihatan itu dan kemudian dijelaskan. Let's look at the basket of the good figs, the ripe figs. What does it mean? Oke, jadi kita lihat ya. Coba kita perhatikan keranjang yang isi buah ara yang sangat baik. Artinya apa sih? That's in Jeremiah chapter 24, verses 5 to 7. Itu di ayat ke-5 sampai 7, saudara. 24, 5 sampai 7 ya. Dan beginilah firman Tuhan Allah Israel. Sama seperti buah ara yang baik ini, demikianlah aku akan memperhatikan kebaikannya orang-orang Yehuda yang kubawa dari tempat ini ke dalam pembuangan, ke negeri orang-orang Kasdim. Maka aku akan mengarahkan mataku kepada mereka untuk kebaikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali ke negeri ini.
bangun So mereka bukan hanya. Aku akan menanam bukan cabutnya. Mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi apa mereka, sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Amen. okay. So here we see, what do you see? God is saying the basket of the that had the good figs. God was this is the people of God's people who were going into exile. He saw them as the basket of good fruits. Jadi di sini saudara ya, keranjang yang berisi buah ara yang baik, Tuhan itu melihat keranjang itu sebagai orang-orang Israel yang ditawan ke Babel, dipandangnya sebagai keranjang yang berisi buah ara yang baik. Okay, and he says that as they go into exile obediently, and they go, three things will happen to God's people in exile. Dan kemudian saudara, apabila mereka dengan ketaatan pergi ke Babel dalam tawanan itu, mereka akan ada 3 hal yang akan dilakukan Tuhan bagi mereka. One, divine favor. God's favor, divine favor will be on them as they are in Babylon. God's favor will be on them. Jadi saudara, pada saat mereka ada di Babel, yang pertama adalah bahwa perkenanan atau favor Tuhan itu akan ada atas mereka. And secondly, God says, that He will set His eyes on them for good, and He will bring them back to Israel, and He will build them again. Dan kemudian saudara, maka aku yang kedua saudara ya, aku akan pada mereka untuk kebaikan mereka dan akan membawa mereka kembali ke pengasingan. And thirdly, there will be a spiritual restoration in the heart of God's people when they are in exile. Spiritual restoration. Dan yang ketiga, saudara, akan ada pemulihan kerohanian pada saat mereka berada di Babel. Yes, they will have a new heart. God says He will give them a new heart to know Him. Jadi Tuhan akan memberikan hati yang baru mereka untuk bisa mengenal Tuhan. And then He will give them a new identity, that they will be His people and He will be their God. Dan akan diberikan satu identitas baru bahwa Dia akan menjadi Tuhan mereka dan mereka akan menjadi umatnya. And that He will give them a new loyalty in their heart, that they will return to God with all their heart. Dan Tuhan akan memberikan kepada mereka satu kesetiaan, loyalitas, saudara, supaya mereka bisa kembali kepada Tuhan dengan segenap hati mereka. So those who are willingly, the God's people who went into exile, He says He will restore them to their land. He will restore their spirituality, their heart, and His favor and His protection will be on them as they are in captivity. That's what jadi promise. pada waktu mereka diangkut ke pengasingan, ya terima kasih Bu Maria ya. Waktu mereka diangkut ke pengasingan, Tuhan itu berjanji bahwa Tuhan akan memberikan favor, akan memberikan kemudian kerohanian yang dipulihkan. Yes, yes. And also restore them back to their land in the right. God will bring them back one day. Dan kemudian nanti akan dibawa kembali ke Israel. Yes. But there's another basket in the vision that God gave to Jeremiah, a basket full of bad fruits. Tetapi kan ada keranjang yang berisi buah ara yang jelek ya, saudara. What are these bad fruits? Okay. Nah, ini melambangkan apa ya buah yang jelek ini? So it says the figs were so bad that they could not be eaten. Okay. Kan itu dikatakan buah ara begitu jeleknya sampai nggak bisa dimakan. So these were the people who did not go into exile. They ran away. Nah, they ran away to Egypt. Mereka ini adalah lambang daripada orang-orang yang tidak ikut ke pengasingan ke Babel,
karena mereka melarikan diri ke Mesir. Yeah, and some of them stayed back in Israel itself, stayed back, and they made agreement with King Nebuchadnezzar, and they stayed back, and they don't want to go into exile. Nah, ada juga sebagian daripada mereka itu yang tetap tinggal di Israel, saudara. Mereka nggak mau ikut ke Babel. Mereka membuat satu persetujuan dengan Raja Nebukadnezar. Yeah. And so God was very displeased with them. God was against these people who stayed back and didn't want to go into the exile. Nah, Tuhan itu tidak berkenan, saudara, kepada orang-orang yang tidak ingin ikut ke Babel. And God said, I will judge these people. Even though they run away, they don't want to be obedient to me. They run away to Egypt. They hide from me, and I will judge them, and I will one day destroy them. Tapi Tuhan kemudian mengatakan bahwa aku akan menghakimi mereka yang tidak ikut di dalam pengasingan ini, apakah mereka melarikan diri ke Mesir atau mereka tinggal di Yerusalem. We forgot to read the scripture that talks about the bad figs, which is verse 8 to 10. Yeah, so they better understand. Tentang keranjang buah ara yang jelek. Saya bacakan ya dari 8 sampai ayat 8 sampai 10, saudara. Seperti buah ara yang jelek itu yang tak dapat dimakan karena jeleknya, sungguh beginilah firman Tuhan. Bukan Sedekia Raja Yehuda beserta pasukannya dan sisa-sisa penduduk Yerusalem yang masih tinggal di negeri ini dan orang-orang yang menetap di negeri Mesir. Aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi, menjadi aib dan perumpamaan, menjadi sindiran dan kutuk di segala di mana aku mencerai-beraikan mereka. Dan aku akan mengirimkan perang dan penyakit sampar ke antara mereka, sampai mereka habis dilenyapkan dari atas tanah yang telah kuberikan kepada mereka dan kepada nenek moyang mereka. Amen. So the curse was not from me. The curse was God was cursing the people who stayed back and didn't go into exile. Jadi kutukan itu adalah dari Tuhan ya, bagi mereka yang tidak ikut di dalam pengasingan ini. Yeah. And so the Jews who went into exile, they were in exile, and there, while they were in exile, God was there speaking to them and encouraging them. Jadi pada saat mereka itu berada di Babel, saudara, Tuhan itu berbicara kepada mereka dan menguatkan mereka. Those who are in the basket, those good figs that were in the basket, all of them were in the exile in Babylon. They were the good figs, and God was very pleased with them. Jadi semua orang-orang Israel yang ikut di dalam pengasingan ke Babel, mereka itu merupakan buah ara yang baik dan Tuhan itu berkenan kepada mereka. And while as they were in exile, God never abandoned his people. He will send prophets to speak to them and give them hope as they went through the exile. Selama mereka berada di dalam pengasingan di Babel itu, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan selalu memberikan pesan-pesannya kepada mereka melalui nabi-nabinya. Let's look at one promise that when God speaks to his people there. It's in Zechariah chapter 9, verses 11 to 12. Sakaria 9, saudara. Sakaria 9, 11 sampai 12. Ini merupakan salah satu janji Tuhan kepada mereka pada saat mereka berada di dalam pengasingan di Babel. Sakaria 9, 11, 12. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Perang akan dilenyapkan dan ia akan memberitakan. Is it correct? Zechariah 9. Yeah, 9. 11 and 12, right? Yes. Oh, sorry. 11 and 12. Ya. Sorry ya. Mengenai engkau, 11 ya, saudara, 11, 12. Mengenai engkau, oleh karena darah perjanjianku dengan engkau, aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lubang yang tidak berair. Dia ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan. Pada hari ini juga aku memberitahukan, aku akan memberi ganti kepadamu kali lipat
Amen. Yes. So if we know that exile for the God's people were very difficult time. It was not an easy time, you know. They really missed the temple, the house of God, worship in Jerusalem. Iya, saudara. Jadi di dalam pengasingan ini itu merupakan sesuatu yang sangat sulit ya bagi bangsa Israel karena mereka kan tidak ada di negerinya sendiri, mereka tidak ada di dalam, tidak punya tempat ibadah rumah Tuhan di situ. And they had to work for the king of Babylon. They had to work very hard, you know. Dan mereka pun harus bekerja keras bagi Raja Babel. Yeah, so it was a very difficult time, but yet Jadi, God spoke to them. Jadi waktu itu masa-masa yang sulit sekali, tetapi Tuhan tetap berbicara kepada mereka. So in this promise, just now we read, the blood, Jadi, the blood of your covenant. Remember the blood of your covenant is mentioned. Jadi di sini ya, janji Tuhan di dalam Sakaria yang barusan kita baca adalah darah perjanjianku dengan engkau. Okay, so this blood talks about in the book of Exodus when the animals were sacrificed and the blood covenant was made between God and his people. Ini kan adalah darah perjanjian ini tercantum di dalam kitab Keluaran pada waktu Tuhan mengadakan perjanjian antara Tuhan dengan umatnya. And so God, Yahweh, promised to be faithful to his people, and that as they will obey him, he will be faithful to them. God made a covenant with Israel. Jadi pada waktu itu Tuhan mengadakan satu perjanjian dengan Israel, saudara, bahwa dia itu akan tetap setia kepada umatnya, bagi umatnya yang setia kepada dia, Tuhan akan tetap beserta. And that covenant was speaking, and even in the exile, during that time, God was faithful to his people. Jadi saudara, selama pengasingan pun, Tuhan tetap berbicara dan tetap setia kepada umatnya. And the next part of that same verse talks about, I will set your prisoners free from the waterless pit. Nah, saudara, bagian kedua daripada janji itu dikatakan, aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lubang yang tidak berair. What is this waterless pit? Apa sih maksudnya lubang yang tidak berair ini? It's those pits in the ground, you know, where there's deep holes in the ground, where there's no water. And you know, remember Joseph's brothers threw him into the pit so that. Nah, saudara, ini adalah satu lubang di dalam padang gurun atau di tempat itu yang tidak ada airnya. Jadi kita ingat waktu Yusuf itu dilemparkan ke dalam lubang yang juga tidak berair oleh saudara-saudaranya. Ya seperti itu, saudara. Usually prisoners are thrown into these pits and there they will die because there's no water and there's no food for them. They cannot come out of that pit and they will die there. Nah, biasanya tahanan, saudara, tahanan itu suka dibuang di dalam lubang-lubang tidak berair seperti ini. Jadi mereka nanti mati sendiri, saudara. Kan nggak ada makanan, nggak ada air, nggak ada makanan. So the people in exile, God's people, were like living in a time, in a place where everything was so dry. Spiritually, they were very dry. Jadi saudara, umat Tuhan waktu itu seakan-akan tinggal di tempat yang sangat kering ya saudara. Seperti itu saudara. Jadi secara rohani pun mereka sangat kering. Okay. Let's look at this verse, Jeremiah chapter 2 and verse 13. Yeremia, kita coba lihat Yeremia 2:13. Yeremia 2:13 saudara. Yeremia 2:13. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, gali kolam bagi mereka sendiri. Ya, kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Amin. Okay, so here Jeremiah is telling God's people before the exile, this is what happened to them. They had abandoned God. They forgot God, and they were fountain, God, the fountain of living water, and they dug for themselves the cistern that had no water. That's Jadi, the saudara, verse. ini adalah perkataan Tuhan sebelum mereka itu diangkat di dalam pembuangan, ya. Jadi dikatakan bahwa mereka meninggalkan Tuhan,
sumber air yang hidup dan berusaha menggali sendiri sumber mereka sendiri. Okay, so this cistern that holds no water in Israel, what the people do is, because it's a very dry, during the dry season, they will dig holes in the ground and put bricks, make a brick wall and make it like a reservoir in the ground. So when the rainy season comes, the water will pour inside and it will fill up with water so that the people can come and drink, in the dry Jadi times. saudara, maksudnya di sini ya, pada saat musim kering, saudara, maka mereka akan menggali sendiri seperti kolam bagi mereka, kemudian mereka itu dilapisin dengan kayak batu-batu gitu ya, batu-batu menampung air pada saat hujan turun. Yeah, yeah. So, but here in Jeremiah 2:13, God is saying, you have left me, my people, God's people, as left, forgot him who's the fountain of living water. Tapi di sini kan Tuhan mengatakan bahwa kalian itu tinggalkan aku sumber air yang hidup. But they have made those cisterns and dug those cisterns, which sometimes the cistern walls will get cracked and all the water will run out and there'll be no more water there. Nah, mereka tapi kan menggali kolam bagi mereka sendiri, tetapi seringkali saudara batu-batu itu bisa retak gitu ya, sehingga airnya bocor, tidak sisa lagi. And so actually this is this is symbolically talking about the people of God before they went into exile. This was their spiritual condition of the people. Nah, saudara, ini merupakan kondisi rohani pada saat mereka itu belum masuk di dalam pembuangan ke Babel. Yeah, what they were doing, they forgot they were not worshiping God alone. They were not worshiping Yahweh, but they were also worshiping other gods, Molech, Baal, all these gods. Jadi saudara, pada saat itu kan mereka melupakan Tuhan, saudara. Jadi mereka itu ya beribadah kepada Tuhan, tetapi juga beribadah kepada dewa-dewa lain kayak Molech, kayak Baal, kayak gitu-gitu. If you read the Bible, you can see that they built those in the high places, they made those altars and they even sacrificed their children to all the idol gods. Kalau kita mempelajari kitab suci, saudara, kita bisa tahu bahwa mereka itu membangun seperti tiang-tiang atau kuil-kuil, saudara, kemudian beribadah ya kepada dewa-dewa mereka itu, bahkan anak-anaknya pun dikorbankan bagi ilah-ilah mereka itu. And they had forgotten the God Jehovah who brought them out of Egypt, and they forgot God, the true and living God. Ya, mereka kemudian melupakan Tuhan mereka yang sejati, Yehova atau Yahweh, saudara, yang sejati ya. Jesus said what in the New Testament? Jesus said, "Come to me, I am the one who can give you living water that will flow from you." Di dalam perjanjian baru, saudara, Tuhan Yesus itu mengatakan, marilah datang kepadaku, akulah sumber air yang hidup. So we may think, oh, all this is only the people of God in those days in Israel. But we can also, as Christians today, let us examine our own hearts. Let us examine our own lives. Saudara, kita berpikir ya bahwa ini kan bangsa Israel zaman dulu ya. Tapi coba saudara, coba sekarang kita pikirkan sendiri, kita memeriksa diri kita sendiri, hidup kita sendiri ini bagaimana? How much is our loyalty to worship the true and living God? How loyal are we? Seberapa loyalitas kita, saudara, kesetiaan kita di dalam beribadah atau menyembah kita? Are we coming always to the house of God, to the presence of God, to drink from Him, the living water that He's giving to us? Apakah kita selalu datang ke rumah Tuhan, datang kepada Tuhan untuk minum air hidup yang memang Dia berikan kepada kita? Or have we other gods that we go and worship and we give them all our time, other gods of the world, and forsake our true God? Atau saudara, kita mungkin saja bisa punya berhala-berhala lain, saudara, yang banyak waktu kita berikan kepada mereka, berhala-berhala atau dewa-dewa dari dunia, berhala lah
dari dunia ini. Yeah. And anything in our lives becomes more important than God, it can be, then we become like, our trust will be like in those broken systems that have a crack and they cannot hold any water. Saudara, apa saja yang kita percayai lebih daripada Tuhan, saudara, maka hal itu sama seperti mempercayai kolam tidak bisa menampung air, saudara, yang And so God, going back to Zechariah chapter 9, verse 11, the third part there, God says, return to your stronghold. Return to your stronghold. Ya, jadi kita kembali ke Sakaria 9 ya, ayat 11 dan 12. Dikatakan, Tuhan mengatakan ayat 12, kembalilah ke kota bentengmu. Okay, who's the stronghold? Return to me, God is telling his people who went into exile. Return to me. Siapa maksudnya itu, saudara, kota benteng? Maksudnya adalah kembalilah kepadaku. Kata begitu. Psalm 18 verse 2. Can we read that? Mazmur 18:2. Mazmur 18 ayat 2. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Amen. Kota benteng means stronghold, isn't it? Am I right? Right. Yes. Or fortress. So God says, yes, return to me, your God. I must be your stronghold. Okay? Jadi maksud Tuhan adalah kembalilah kepadaku karena akulah kota bentengmu. Okay, and that is one reason why the people of God went into exile, because they had forsaken God, the true Salah God. Satu alasan, saudara, kenapa umat Tuhan itu sampai mengalami pembuangan ke Babel itu karena mereka melupakan Tuhan mereka yang hidup itu. And then the next part of that verse says, you prisoners of hope. The prisoners of hope, Zechariah 9. Oh, Zechariah. Ya, kembali ke Sakaria ya. Kembali ke Sakaria 9 ayat 11 dan 12. Return to your stronghold, you prisoners of hope. Ya, dikatakan di sini kembali ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan. Amin. Yeah, prisoners of hope. What is this prisoners of hope? You know, saudara, when you are maksud daripada tahanan yang penuh harapan ini apa sih? What is prisoners of hope? Prisoners of hope for the God's people in exile for 70 years. You know, it's a very long time. In their mind, they can even lose hope. Ya, saudara, mereka yang mengalami pembuangan, pengasingan selama 70 tahun itu kan jangka yang panjang sekali, dan di dalam waktu mereka kehilangan pengharapan. Yeah, even in our lives, when something is some situation, something that we are praying for, but we have not seen the breakthrough yet, and it's very long time, and there's no clear answer, we can lose hope too. Nah, saudara, bahkan di dalam kehidupan kita sekarang ini, saudara, kalau kita udah berdoa lama, ya, kita belum dapat jawabannya juga, bisa juga kita ini kehilangan harapan. Yeah, but here God says, prisoners of hope means when the exiles, they were like in a prison, 70 years like in a prison in Babylon. Tetapi di sini kan Tuhan mengatakan orang tahanan yang penuh harapan. Dikatakan tahanan itu karena seakan-akan mereka berada di penjara, kan, seperti ditahan di Babel. Yeah. But God is telling them, don't become imprisoned in your mind. Have hope in your God. Have hope in the promise I gave you. Tetapi Tuhan itu berusaha mengatakan, jangan menjadi tahanan atau di dalam pikiranmu, dan itu berharap padaku. Okay. Hope is something, hope in God is something that will sustain us and keep us when we're going through sufferings and trials and difficult times. Saudara, pengharapan di dalam Tuhan itulah yang akan mempertahankan kita tetap berharap, punya kepercayaan kepada Tuhan
pada masa-masa sulitnya kita ini. This hope is a universal thing. Even people who are not Christians, when they are going through an impossible situation, they don't lose hope. They can come out through that situation even. Saudara, pengharapan itu sesuatu yang universal sifatnya. Bahkan mereka tidak kenal Tuhan. Asal siapa saja yang memiliki pengharapan, bisa saja mereka itu keluar daripada kondisi situasi yang mereka alami yang tidak enak. But how much more blessed is our hope, that our hope is in a true and living and mighty God who keeps his promises. Saudara, apalagi saudara pengharapan kita, kalau kita berharap, itu kita berharap di dalam Tuhan yang benar, Tuhan yang selalu menepati janji-janjinya. And so through the prophet Zechariah, God is speaking to the God's people who are in exile, telling them, you're prisoners in Babylon, but don't lose your hope in Jadi me. saudara, don't give up your hope. Maksudnya adalah bahwa Tuhan itu berbicara kepada para tahanan, para buangan yang di Babylon, di Babel itu, dengan mengatakan jangan menjadi tahanan atau tawanan di dalam pikiranmu, jangan kehilangan pengharapanmu kepadaku. When we go through prolonged trials, very long trials and difficult times, saudara, kalau kita mengalami misalnya kesulitan untuk jangka waktu yang panjang, be careful to not become prisoners in our mind. Jadi hati-hatilah supaya kita tidak menjadi tawanan atau tahanan di dalam pikiran kita sendiri. Don't doubt, don't be fearful. Jangan don't be discouraged. Ragu-ragu, dan juga jangan patah semangat. Okay, let God be your stronghold. Biarlah Tuhan yang menjadi kota benteng kita. Okay. We have two examples from Scripture about. One is the example of Apostle Paul when he Saudara, was. Ada dua contoh ya di kitab suci kita. Yang pertama adalah tentang Rasul Paulus. Okay, when Paul was in prison in Rome. Waktu Rasul Paulus di penjara di kota Roma. And he was in the prison and he was in a very difficult situation. Okay? Dan kan dia berada di dalam keadaan yang sangat sulit sekali, kan? He was like in exile in Rome in a way. Sama seperti dia itu seperti berada di dalam pembuangan atau pengasingan di Roma. But Paul made his mind was so focused on God that he turned that time in prison into the greatest ministry time of his life. Tetapi saudara, Rasul Paulus pikirannya begitu berfokus kepada Tuhan sehingga masa-masa dia di penjara itu dia justru itu menjadi satu masa-masa pelayanan yang luar biasa. He wrote all the epistles that we have in the New Testament to encourage the church. Jadi semua surat-surat Rasul Paulus di Perjanjian Baru untuk menguatkan gereja itu semua dia tulis dari situ. Another person is the Apostle John when he was exiled to the island of Patmos. Yang lain juga adalah Apostle John. Rasul Yohanes, saudara, yang diasingkan di Pulau Patmos. Okay, and then when he was in Patmos, he was in a prison. He was all alone in an island, all by himself, alone. He was like in exile. Waktu dia ada di Pulau Patmos kan sendirian, saudara. Sama juga seperti dia itu berada di dalam pembuangan, pengasingan, sendirian di situ. But John did not let that exile overtake and bring sorrow to him, but there he had the greatest revelation from God in the island of Patmos. Tetapi Rasul Yohanes itu tidak membiarkan masa pembuangan itu menguasai dirinya, sebab pada saat itu justru dia menerima pewahyuan yang luar biasa. And he wrote the book of Revelations for us to see the great coming of the Lord Jesus Christ. Dan dari situlah, saudara,
kemudian dia menuliskan kitab Wahyu, saudara, yang berisi pewahyuan yang luar biasa tentang kedatangan Tuhan yang akan untuk kedua kalinya. So this scripture, Romans 12:12. Can you read the Romans 12:12? Oke. Jadi coba kita lihat Roma 12 ayat 12, saudara. Sukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amen. This is an encouragement. This is a guideline. Rejoice in hope. Be patient in your tribulation and continue always instant in prayer. And God will take you through. Yes? Ya, jadi saudara, ini merupakan satu guideline ya, satu satu pola untuk kita ikutin. And the last part of Zechariah chapter 9 and verse 11 to 12, the last part says what? What does God say to them? Zechariah, bagian terakhir daripada Zakaria 9, 11, 12. Apa yang dikatakan Tuhan di situ? Bagian terakhirnya. Aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat. Amen. So God says, in that exile, He's speaking to the Jews in the exile, His people. Even today, I promise you that I will restore double to you for all that you have lost. I will restore Jadi, double. saudara, ini merupakan janji Tuhan bagi semua orang yang berada di dalam pembuangan di Babel, saudara. Akan memberikan ganti kepadamu 2 kali lipat. Yes. So even in Isaiah chapter 61 and verse 7. Di dalam Yesaya 61 ayat 7. Yesaya 61 ayat 7. Amin. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagian, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negeri, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Amin. Yeah. So we find that when God restores to us what we have lost, jadi, God saudara, will restore double. Kalau Tuhan memulihkan kepada kita apa yang hilang daripada kita, maka Tuhan akan memberikan itu 2 kali lipat. But we must keep our focus on Him. He must be our stronghold, and we must not lose our hope in Him. Tetapi saudara, kita tidak boleh kehilangan fokus kita kepada Dia. Dia harus menjadi kota benteng kita, dan kita harus berfokus kepada Dia. And we must remember this promise that I read to you in the beginning of my message today. Dan For saudara, I know, ingatlah saudara akan janji Tuhan yang saya baca di awal pemberitaan tadi, saudara. For Jeremiah 29:11. Yeah. Amen. For I know the plans I have for you, to give you a hope and good future. Janjinya, saudara, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah Tuhan. Ya, damai sejahtera, memberikan hari depan yang penuh harapan. Amen. Yeah. So exile times are times in our life where we can go through confusion, saudara, and even shame. Masa-masa pengasingan atau pembuangan dalam hidup kita itu saja merupakan masa-masa di mana kita itu sulit atau mungkin dipermalukan. And we may not always have a quick answer to that situation we are in. Seringkali juga kita tidak mendapatkan jawaban yang kilat ya, yang cepat untuk hal tersebut. But God's promise is that He will bring us through that difficult time, and He will restore double to us for all that we have. Janji Tuhan adalah bahwa Tuhan akan menyertai dan membawa kita keluar dari masalah itu, dan kemudian memulihkan 2 kali lipat apa yang hilang daripada kita. We must just trust God and trust the process that God is taking us through in that difficult time. Yang harus kita lakukan hanya percaya saja kepada Tuhan dan percaya kepada proses yang kita lalui di dalam masa-masa sulit itu. Yeah. And so I just would like to close with a testimony of what happened in Pastor Isaiah and my life. Oh, amen.
With, Saudara, mhm. ya, saya akan menutup ya dengan kesaksian apa yang terjadi di dalam kehidupan Pastor Isaiah dan saya. So even we, at one time in 19, we came to Singapore in 1995 with our family. Ya, kami itu datang ke Singapura, Saudara, tahun 1995 dengan keluarga kami. And Pastor Isaiah, at that time, he was working in an American IT company. Dan Pastor Isaiah waktu itu kerja di perusahaan IT Amerika, Saudara. Not yet pastor. Oh, belum jadi pastor waktu itu sih. Yeah. But when we came to Singapore, we connected with Pastor Amos Church, Tabernacle of Holiness, and Jadi we were there. Jadi pada waktu kami ke Singapura, kami itu kemudian bergabung dengan gerejanya Pak Amos ya, Tabernacle of Holiness. Yes, and so somewhere in 1999, okay, there was a financial crash that affected the whole many countries. Pas tahun 1999 itu kan ada keterpurukan keadaan finansial yang mempengaruhi seluruh dunia waktu itu ya. Yeah, and so much so that many people in Singapore lost their jobs, and even Pastor Isaiah at that time also lost his job. Nah, pada waktu itu, Saudara, banyak sekali orang-orang yang kehilangan pekerjaan, termasuk Pastor Isaiah waktu itu juga kehilangan pekerjaan. And we had come to Singapore. We were PRs in Singapore, and without a job, we cannot stay in Singapore as PR. We have to go back to Saudara, Malaysia. Kami ini datang ke Singapura ya sebagai PR, Saudara. Dan kalau tanpa PR kita nggak bisa tetap tinggal situ, kita harus kembali lagi ke Malaysia. Yeah, because we are Malaysians. We were from Malaysia before. Ya, karena kan asalnya dari Malaysia ya. And so we had, being PR, we had bought a house. Our children were all in the school, 4 children, and Jadi this happened. Jadi waktu itu udah beli rumah, Saudara. 4 anak kami itu sedang sekolah. Nah, kemudian terjadilah hal ini. And his pay was 4-figure salary, very high, and we were and everything was gone. Jadi sebetulnya gajinya itu tinggi sekali, Saudara, tetapi segala sesuatunya hilang ya karena krisis tadi. Yeah, and so after that, so we were in a place of exile, like the God's people in Babylon. We were totally, everything. We were in exile at that time, very difficult time. Jadi Saudara, sama seperti seakan-akan kami berada di dalam pembuangan waktu itu, seperti orang Israel, sangat sulit sekali, Saudara, waktu itu. Yes, and so and at that time we had to keep God as our stronghold. We had to have hope and trust and faith in God, and just hold on to Him and know that He had a good plan for our life. We had to trust Him. Yeah. Dan Saudara, waktu itu Saudara, kami tetap mempercayai Tuhan, kami tetap berpegang teguh pada Tuhan, menganggap Dia itu kota benteng kami tetap percaya kepada Dia. And trust the process that He was taking us through. We didn't want to go through it, but we were going through this process of. Ya, Saudara, dan juga mempercayai prosesan yang sedang kami lalui itu, kami mempercayai hal itu. So as we trusted God, what happened was Pastor Isaiah got a job in a church. He got a job in a big church, and the salary was only 1/4 of what he used to get. Saudara, jadi kemudian Pastor Isaiah itu dapat kerja di satu gereja yang besar, Saudara. Nah, gajinya itu hanya 1/4 dari yang biasanya dia terima. Yeah, he was helping in the IT admin work in that church. Ya, waktu itu nolong dengan IT-nya gereja, Saudara. But as he worked there, even though the money was so much less, we saw the amazing grace of God that took us through, and we were able to support. The finances came, the provision came from God. God took us through it. Dan Saudara, sekalipun keadaan keuangan kami itu begitu gitu mepet lah ya, Saudara. Tetapi kami bisa melihat bahwa Tuhan itu memberikan penyediaan itu sehingga kami bisa melalui masa-masa tersebut.
Yeah, we're still able to pay for the house, pay for our children's school, and we were God, and there was food on the table for us. God took care of us. Yeah. Jadi saudara masih bisa membayar you mean to say house installments ya, Pastor? Yeah, we're able to continue to pay. Yes, Oke. for the house. Jadi maksudnya itu mereka masih tetap bisa membayar cicilan rumah, saudara, anak-anak juga masih tetap bisa sekolah dan tetap ada makanan aja sehari-harinya. Amin. So see, in that time, in that process, we learn to trust God. It is not how much money we have, but to know that whatever it is there for us, God is able to take care of us and sustain us. We're able to trust God. And jadi saudara, selama musim itu, saudara, yang mampu ya kepada Tuhan, sulit kita bisa melihat bahwa Tuhan itu menyediakan sehingga kami ini tetap bisa mempercayai Dia. He is a covenant keeping God. Remember, Amen. the blood of His covenant will always make sure God is faithful to His people. Ya, Dia adalah Tuhan yang terikat dengan perjanjian dan darahnya itu adalah darah perjanjian bagi umatnya. Yeah, and so at so much so that at one time, Pastor Isaiah said, okay, now I'm letting go of the job in this church and became full-time as pastor in Tabernacle of Holiness Church. Fully trusting God. No salary, allowance. Pastor Isaiah mengambil keputusan, oke, aku mau melepaskan pekerjaanku di gereja ini, dan kemudian aku akan secara penuh menjadi seorang pastor di bawah yang nggak dapat gaji ya waktu itu. And today I can say that even as God promised the children, His people, I will restore double to you. I am able to restore double Saudara, to you. Dan sebagaimana sekarang ini saya bisa saksikan sebagaimana janjinya Tuhan bahwa Dia itu akan mengganti 2 kali lipat, memulihkan 2 kali lipat kepada kita. Yes, today I can say God has restored everything, that when he lost his job, but God has given us so much more spiritually, and in all provision, God has been faithful. Dan saudara, saya bisa bersaksi sekarang ya, di dalam Pastor Isaiah kehilangan pekerjaan dan semuanya. Tetapi Tuhan itu sudah memulihkan kami dengan begitu banyak hal, baik secara rohani maupun secara keperluan dan jasmani kami. Begitu luar biasanya. So, as this is my closing verse, I want to encourage all of you, remember Jeremiah chapter 29 and verse 11. Jadi saudara, saya ingin berpesan kepada Anda sebagai penutup, ingatlah selalu Yeremia 29 ayat 11. That God knows the plans He has for your life. Bahwa Tuhanlah yang tahu rancangan-rancangannya bagi hidup kita. And there are plans to give you, plans for good, to give you a hope and future. Dan itu adalah rancangan-rancangan yang baik untuk memberikan masa depan yang penuh harapan. Amin. 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 Pray you will be blessed by this word. Amin. Saya harap saja Anda diberkati dengan firman Tuhan ini. I am Pastor. Amen. Thank you, Pastor Ruth, for your sermon tonight. It's really awesome. Yeah, luar biasa. We call it luar biasa in Indonesia. Okay. Oh God, man. So what is the next? What's how, Ibu Maria? Yeah. So the next is